Okay, hi everyone. So, today Yong nak introducekan kita punya barang yang baru masuk dekat kedai kita, which is nama dia Xiaomi Mi Home Robot Vacuum Cleaner. Yang kita bawa masuk ni, yang ini adalah LDS punya version. Okay, so first you nak bagi tengok dulu kita punya kotak dia macam mana. Okay, and for your information, item-item yang kita jual dekat kedai semua is all in China version. Okay, so ini adalah semua aksesori yang ada dalam kotak dia. Okay, so jom kita unboxing. So first of all, buka-buka, for sure kita akan nampak buku manual dia. Alright, user manual. So user manual ni dia in Chinese lah. Boleh tengok kan, in Chinese semua. Alright, but no problem. Actually kalau you install Mi Home, Xiaomi Home dekat phone, you boleh tukarkan apps to English punya language. Okay, so you akan dapat dalam ni aksesori, you akan dapat dua side brush. Dia akan sediakan dua side brush. So I bawa keluar satu. Okay, dua side brush. And then dia ada mop stand. Okay, ni. Dan juga wet mop. Ni mop stand and wet mop. Okay, so you boleh tampal sajalah. Okay, and then kita ada ini pun I bawa keluar. Alright. Okay, another accessory that we have is this one. Kita ada charging seat. Okay, charging seat dia. Alright. Jadi I bagi dot je lah. Alright, then another kita ada extra half wet mop. Okay, extra half wet mop sekali dengan ni, so which is kita ada dua lah, dua kain. And then last one kita ada 2-in-1 water tank. Okay, 2-in-1 water tank, which is dekat sini you boleh untuk mop you boleh, untuk vacuum pun you boleh juga. Alright, so ini untuk isi air dia lah. Okay, so buat tepi dulu semua. And of course kita ada dia punya adapter. Alright, ada adapter dia. And yes, kita ada the beautiful sexy lady. Alright, kita ada robot dia. Ni nampak tak? Okay, dekat kedai kita bawa the black color one only. Okay, this is the latest version of Xiaomi robot. Okay, ada kat bawah. So yang ini dia ada sensor dekat belah sini. Okay, dia ada sensor. And then kalau dia nak charge, dia ada charging dekat sini. Then kalau you tengok bahagian bawah pula, alright, so dia punya tayar macam ni. Dia sangat durable lah, tahan asap. And then kalau dia ada macam stair edge tu, maybe dalam 2 ke 3 cm dia boleh panjat. Okay, then kita ada, yang ini adalah rolling brush dia, main brush. And then here you boleh letak side brush. Right, so that's it. Okay, right, so sekarang you nak tunjuk macam mana kita pasangkan aksesori dia, a few of aksesori. Okay, so first jadi yang tadi I dah tunjuk, ini adalah side brush dia. And satu I lupa nak bagi tahu, side brush dia ni a bit keras lah, and dia lagi senang untuk kau sampah-sampah yang berat, seperti contoh macam batu-batu kecil ke kan. So dia lagi mudah lah daripada before this kita pernah jual robot yang sebelum-sebelum ni, dia tak ada dia punya side brush a bit lembut, tapi kita punya ni agak keras sikit lah. Okay, so so, yang ni I tunjukkan bahagian atas dia pula. Okay, okay, bahagian atas dia kita ada dust box. Okay, make sure if let's say you nak, let's say kalau you nak vacuum next time, you just want to vacuum, you need to use this dust box only. Okay, but if let's say you want to vacuum and also mop, you need to change to the black box. This one is 2-in-1 tank. Okay, so you can put water here, over here, and then you can mop and vacuum. Alright, so like this. This, alright. But if you want to vacuum only, need to use this one, this dust box. Okay, and kita ada this one is cleaning.
Okay, cleaning brush. This one kalau you nak bersihkan bawah ke atas ni ke, ataupun dia punya main brush dekat bawah ni, you boleh pakai ni. Okay, I tunjuklah dekat sikit. Alright. Okay, untuk bahagian bawah pula. Okay, bahagian bawah pula kita ada ini kita panggil dia mop stand. Okay, mop stand ni kalau you nak start mop, put here. Okay, this one you ada dua, you boleh change either you want to use this one or this one. Right? Then now you boleh start mop and vacuum. So that's all for today. Thank you.